Peregrinas da Misericórdia. Eterna gratidão à irmã Emanuele por ter nos acolhido em sua casa em Medjugorje. Para uma breve entrevista. É com grande amor que compartilhamos com todos as palavras desta amorosa e sábia irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Alors, mes chers frères et sœurs du Caros irmãos e Brésil, irmãs do Brasil, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en faveur de la Sainte Vierge, é prazer para mim poder falar em nome da Santíssima qui Virgem, apparaît ici depuis plus de 38 ans. que aparece aqui há mais de 38 anos. C'est un événement exceptionnel dans l'histoire de l'Église, É acontecimento excepcional na história da Igreja, que la Mère de Dieu apparaisse à plusieurs personnes tous les jours, que Nossa Senhora apareça a várias pessoas diariamente, et quand les voyants se déplacent, elle va avec eux là où ils vont. e quando os videntes mudam de local, Nossa Senhora vai com eles junto. Alors, dès le début des apparitions, la Vierge a donné un petit peu le but de sa venue. Então, desde o início das aparições, que Nossa Senhora revelou um pouco qual era o objetivo dessas mesmas aparições. Et je suis venue pour convertir le monde et le réconcilier avec Dieu. Disse, eu vim para converter o mundo e para o reconciliar com Deus. Parce qu'aujourd'hui, le monde est très loin de Dieu. Porque hoje em dia o mundo está muito afastado de Deus. Elle a dit, Sœurs enfants, vous avez pris le mauvais chemin. Ela disse, caros filhos, vocês escolheram o mau caminho. Et je suis venue pour vous remettre sur le chemin de Dieu, le chemin du E eu ciel. vim até vós para colocar de novo sobre o caminho para Deus e para o paraíso. Elle dit que son message le plus important, c'est celui de la conversion. Ela fala também que a sua mensagem mais importante é referente à conversão. Et la conversion, qu'est-ce que c'est? Par exemple, le mot hébreu tishuva, la conversion, c'est revenir. E o que é a conversão? Na palavra hebraica, teshuva, conversão quer dizer mudar o sentido do seu caminho, direcioná-lo para Deus. Voilà. Et là, nous avons l'exemple du fils prodigue avec le E père. aqui temos um quadro que é um bom exemplo disso. É o filho pródigo que volta para o pai. Le fils avait pris un mauvais chemin, O filho tinha escolhido o mau caminho, il a rencontré la misère, encontrou-se na miséria, car le fruit du péché, c'est la mort. porque o fruto do pecado é a morte. Et alors, il a décidé de revenir vers son père. Então ele decidiu que queria voltar para o pai. Alors, il a pris le chemin du retour. Então ele escolheu o caminho do regresso. Et le père a fait la fête. E o pai fez a festa quando ele chegou. Alors, la Mère de Dieu nous dit, prenez ma main, chers enfants, Então a mãe de Deus diz, segurem na minha mão, caros filhos, je suis votre mère, eu sou a vossa mãe je veux vous accompagner sur le chemin de Jésus, e quero acompanhar-vos no caminho que leva a Jesus, sur le chemin de la sainteté. no caminho da santidade. N'oubliez pas, chers enfants, que votre vie sur la terre est très courte. Não esqueçam, caros filhos, que a vossa vida aqui na Terra é muito curta, C'est comme une simple promenade é como um pequeno passeio et que l'éternité, c'est après la mort, il y a e l'éternité. que depois da morte existe a eternidade. Et sur ce chemin vers l'éternité, E para esse caminho para a eternidade, Satan vous dévie Satanás desvia vocês par le modernisme, l'égoïsme, através do modernismo e do consumismo, comment ça s'appelle? À travers le matérialisme. o materialismo. Chers enfants, vous êtes attachés aux choses matérielles Os caros filhos, vocês se encontram muito ligados às coisas et materiais vous oubliez que vous avez une âme. e esqueceis que tendes uma alma. Je vous invite, chers enfants, à mettre Dieu à la première place dans votre vie. Caros filhos, e peço-vos que coloqueis Deus no primeiro lugar da vossa vida. Ainsi, vous aurez un chemin sûr avec lui. Assim podereis caminhar de forma firme com Ele. Et Dieu vous bénira, il bénira toutes vos entreprises. E Deus vai abençoar tudo aquilo que fareis. Alors, chaque mois, la Vierge donne maintenant 2 messages. Nossa Senhora atualmente dá 2 mensagens mensais, Un le 25, un le 2.
Uma mensagem no dia 25 de cada mês e outra mensagem no dia 2 de cada mês. Alors, ces messages, on les voit un petit peu comme les news venant du ciel. Essas mensagens a gente olha para elas como se fossem as notícias que vêm do céu. Parce que la Mère de Dieu voit tout dans la lumière de Dieu. Porque a Mãe do Céu vê tudo através da luz de Elle voit le Deus. monde et ses besoins. Ela vê o mundo e vê as necessidades do mundo. Elle voit aussi les plans que Satan prépare pour nous perdre. E vê também os planos que Satanás prepara para que a gente se perca. Alors elle nous prévient, elle nous instruit Então ela informa-nos, ela prepara-nos et aussi elle nous console. e também nos consola. Elle a beaucoup parlé de ceux qui souffrent. Ela falou bastante daqueles que sofrem. Elle invite ceux qui souffrent à offrir leur souffrance à Jésus. Ela convida aqueles que sofrem a oferecer o seu sofrimento a Jesus. Et elle dit qu'elle est très très proche de ceux qui sont malades, par exemple. E ela fala que ela está muito próxima daqueles que estão doentes, por exemplo. Elle nous invite vraiment à porter notre croix avec courage. Ela convida que cada um carregue a sua cruz com coragem. Elle nous dit que si nous mettons Dieu à la première place, il y aurait beaucoup plus de guérison. Ela fala que se colocarmos Jesus no primeiro lugar das nossas vidas, muito mais curas terão lugar. Quelques personnes viennent ici en demandant des guérisons physiques Muitas pessoas vêm a Medjugorje pedindo a sua cura física, et en même temps ils vivent dans le péché. mas, no entanto, eles vivem pecando. D'abord, chers enfants, Ela, abandonnez le péché dans votre vie ela fala o seguinte, Nossa Senhora, primeiro há que abandonar o pecado da vossa vida. et alors il y aurait beaucoup plus de guérisons E de então, donner. vocês terão muito mais curas físicas. La Bible aussi nous demande de prier le rosaire chaque jour. Nossa Senhora também pede que a gente reze o rosário diariamente. Elle dit que le rosaire est sa prière préférée. Ela fala que o rosário é a sua oração preferida. C'est une grande arme contre Satan, contre É le uma mal. grande arma contra Satanás, contra o mal. Parce que seulement le nom de Marie fait fuir Satan. Porque somente pronunciando o nome de Maria já faz escapar Satanás. Reprenez la pratique du rosaire dans vos Ela diz, familles. voltem a rezar o rosário em família. Priez ensemble en famille chaque jour. Rezem juntos em família diariamente. Et dans la prière, quand vous priez ensemble, Jésus arrive dans vos maisons. Quando uma família está rezando junta, é Jesus que está chegando no meio Et deles. bien sûr, il fait une œuvre divine au milieu de vous. E então ele vai fazer uma obra divina entre essa família. Il vous donne la paix Ele vai dar a et paz surtout, il unit les cœurs entre eux. e, sobretudo, ele vai unir os corações entre Et puis, il eles. fait la garde de la maison. E vai guardar a casa. Parce que quand Satan arrive pour détruire cette famille, Porque quando Satanás chega com o objetivo de destruir essa il voit família, que Jésus a pris la place déjà, la première ele vê place. que Jesus já tomou o lugar dele. Et alors, Satan ne veut pas entrer. Então Satanás não pode entrar para destruir. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Porque Jesus venceu Satanás na Donc cruz. là où se trouve Jésus, Satan ne peut pas Onde está arriver. Satanás, onde está Jesus, Satanás não pode entrar. Et elle a dit attention parce que la télévision a remplacé la prière en famille. E Nossa Senhora fala, tem que ter cuidado porque a televisão substituiu a oração em família. Pas seulement la télévision, mais tous les écrans, Não les só iPhones, les televisão, hoje em WhatsApp dia, et compagnie. todo tipo de tecnologia, E internet, WhatsApp, on celular. On dit qu'on n'a pas le temps de prier, mais on a toujours du temps pour regarder les... Muita gente fala que não tem tempo para rezar, mas tem tempo para ficar ligado a essa Et tecnologia comme ça, nous moderna. sommes subtilement déviés E assim, dessa forma sutil, a gente está sendo afastado et l'esprit du monde entre en nous e o espírito do mundo entra em nós et on quitte le chemin du ciel. e nós abandonamos o caminho do céu. Or, la Vierge nous demande vraiment de nous décider pour la sainteté. Então, Nossa Senhora aqui pede que façamos uma decisão firme pela santidade. Elle nous dit que si on marche avec, si on observe ces messages, nous pouvons aller tout droit au ciel. Ela diz que se nós vivermos as suas mensagens, poderemos ir diretamente para o céu. Prier avec le cœur, Se rezarmos com o coração, jeûner aussi avec le cœur. se fizermos jejum com o coração. Toutes les religions jeûnent, pourquoi pas nous? Todas as religiões têm um jejum como On prova. demande de jeûner comme elle, le Elle mercredi appelle. et le vendredi. Pede que a gente faça jejum tal como ela faz. Ou fazia, Avec quarta du e pain et de sexta-feira. l'eau. A pão e água. Et elle dit, avec le jeûne et la prière, chers enfants, vous pouvez tout obtenir. Ela fala que, caros filhos, com o jejum e a oração, vocês poderão obter tudo aquilo que Et en querem. particulier avec le jeûne, seulement avec le jeûne et la prière, on peut empêcher et arrêter les guerres. E particularmente com o jejum a pão e água, nós poderemos não só parar, como evitar as guerras no mundo. On peut aussi, comme elle a dit, suspendre les lois naturelles, E podemos, inclusive, através do jejum, alterar as leis naturais. par exemple les cyclones, les tsunamis, les tremblements de Por terre, exemplo, os ciclones, os les terremotos, inondations, etc. os tsunamis, as inundações.
Elle nous invite donc à prendre les armes pour empêcher ces catastrophes. Então, Nossa Senhora pede que a gente pegue nas verdadeiras armas que podem impedir essas catástrofes de Elle acontecer. nous demande aussi de lire la parole de Dieu Ela chaque pede. jour. Ela pede também que a gente leia a palavra todos os dias. Et puis, en abandonnant le péché, de nous confesser aussi régulièrement, surtout une fois par mois au moins. E para abandonar o pecado também, ela pede a confissão pelo menos uma vez por mês. Parce qu'elle dit que quand il y a le péché, personne ne peut être heureux. Porque ela fala, quando existe pecado em nós, ninguém pode ser feliz. On ne peut pas avoir la paix avec le péché. Não poderíamos nunca ter a paz com o pecado. Donc, allez voir un prêtre au moins chaque mois, Então, vai encontrar seu sacerdote pelo menos uma vez por mês. parce qu'elle dit il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession. Nossa Senhora fala, não há ninguém na terra que não precise de uma confissão pelo menos por mês. Et dans la confession, vous trouverez la joie de la réconciliation avec Dieu. Através da confissão, ireis reencontrar a alegria do encontro com Deus. Et puis la chose la plus importante, évidemment, de mettre Jésus à la première place, l'Eucharistie au centre. E a coisa mais importante é colocar Jesus no centro, colocar a Eucaristia no centro. Elle souhaite qu'on aille à la messe tous les jours, si c'est possible avec les Ela circonstances. deseja que possamos participar todos os dias da celebração eucarística, desde que isso seja possível. Pas seulement d'aller physiquement vers l'église, mais de vivre l'Eucharistie. Mas não ir só fisicamente na igreja, mas viver a Eucaristia de forma Et intensa. puis quand on reçoit Jésus, de prendre un temps, au moins 10 minutes, de parler avec lui. E depois de receber a comunhão, depois de receber Jesus, pelo menos ficar interiorizado, pelo menos 10 minutos ficando junto com Deus. Elle nous demande aussi d'adorer le Saint-Sacrement. Ela pede que façamos a adoração do Santíssimo Sacramento também. Elle souhaite que dans toutes les paroisses, il y ait une chapelle d'adoration Ela perpétuelle. deseja que em todas as paróquias exista pelo menos uma capela de adoração. Voilà. Alors, voilà. Et puis elle veut aussi beaucoup s'occuper des jeunes qui sont dans une situation très difficile dans le monde entier. Ela preocupa-se bastante com os jovens, falando que os jovens hoje em dia vivem uma situação muito difícil. C'est pour ça qu'elle a choisi 6 jeunes du village É por isso que ela fez a escolha como videntes de 6 jovens qui da étaient aldeia, complètement ignorants que eram completamente analfabetos et ils ont été entièrement formés par la Sainte Vierge. e foram formados por Nossa Senhora. Et donc elle demande de prier pour les jeunes et de les aider. Pede a Nossa Senhora que rezemos pelos jovens e que ajudemos os jovens. Elle demande aussi aux jeunes de ne pas suivre les autres jeunes qui vont après les plaisirs. E pede para que os jovens não sigam os outros jovens que só correm atrás do prazer. Alors elle veut protéger les jeunes en disant mettez Jésus à la première place. Ela quer proteger os jovens dizendo, colocai Jesus no primeiro lugar da Et vossa vida. elle demande aux parents, elle dit vos enfants n'ont pas besoin de vos biens matériels, ils ont besoin de votre amour et de votre paix. Ela fala para os pais o seguinte, os vossos jovens não precisam dos vossos bens materiais, mas precisam de uma guiação para Deus. Alors elle demande aux parents de donner l'exemple aux enfants. Então pede aos pais que sejam exemplo para os seus filhos. Et de donner l'exemple en particulier de mettre la prière comme l'activité la plus importante dans la famille. E pede que esse exemplo seja dado colocando a oração no primeiro lugar da atividade da Parce que família. si vous ne mettez pas Dieu à la première place, alors vous allez faire des incroyants, des athées. Ela fala, se vocês não colocarem Deus no primeiro lugar das vossas vidas, vocês estão formando pessoas que não acreditam em Deus. Et ils vont aller avec leurs amis et faire des chemins de drogue, d'alcool, de sexualité déviée, etc. Et ils sont perdus. E o que eles vão fazer é conseguir os amigos com o que hoje em dia acontece com a droga, com o álcool, com maus comportamentos e serão desviados. Et donc, elle veut que les familles protègent leurs jeunes, Ela quer que as famílias protejam seus jovens, parlent aux jeunes quand ils ont un problème, une douleur, que les parents vraiment les écoutent. que falem com os jovens quando eles têm uma dor, têm um problema, que escutem os jovens Et chaque naissance est une bénédiction. e que vejam o nascimento, todo o nascimento como uma bênção. Même si une famille est dans la pauvreté, chaque naissance est une bénédiction. Mesmo que a família viva uma grande pobreza, o nascimento de uma nova criança é uma bênção. Voilà. Alors récemment, la Vierge nous a dit qu'elle nous préparait pour des nouveaux temps. Faz pouco tempo a Virgem falou que estava preparando a gente para os novos tempos. Elle a besoin de nous, Ela precisa de cada um de nós, que nous ayons une foi ferme, que nós tenhamos uma fé et que firme nous soyons persévérants dans la prière. e que sejamos perseverantes na oração, À travers nous, le Saint-Esprit puisse renouveler toute la face de la terre. para que através de nós o Espírito Santo possa renovar a face da terra. Aujourd'hui, le monde est dans un chaos complet. Hoje em dia o mundo está vivendo um caos Mais completo, elle prépare ce nouveau temps. mas ela está preparando estes novos C'est un tempos. temps de paix, dit-elle, É um tempo de paz, diz ela, et qu'elle attend avec impatience. que ela espera com impaciência.
Mais elle a besoin de nous pour préparer avec mas elle. precisa de cada de nós para preparar esse tempo. Et nous n'avons aucune idée de comment sera ce temps. Mas nós não temos a mínima ideia de como será esse novo tempo. Nous savons seulement que quand ce temps arrivera, bientôt d'ailleurs, Só sabemos que quando esse tempo chegar, e vai ser bem breve, la puissance de Satan sera finie. o poder de Satanás terminará. Oui, heureusement. Gloire à Dieu. Demos glória a Deus por isso. Et donc, la miséricorde pourra couler à flot, Então a misericórdia vai correr em la grande joie, la paix, quantidade. et ce temps, Alegria. même la nature sera renouvelée. A paz, inclusive a natureza vai ser renovada. Les arbres, la terre, la As mer, árvores, le a ciel, terra, o mar, l'air, o l'eau, céu, a água, les animaux, tout os sera animais, renouvelé tudo será avec une renovado nouvelle lumière. com uma nova luz. Et il faut hâter ce temps du nouveau temps E é preciso esperar, preparar esses novos tempos, en vivant ces messages. vivendo as mensagens de Alors Nossa Senhora. j'invite tous ceux qui sont au Então, Brésil convido todos de aqueles que se encontram no procurer Brasil les messages de de Maria procurem Medjugorje viver as mensagens de Maria qui sont Medjugorje, traduits et publiés dans le monde que entier são traduzidas e publicadas no mundo sur inteiro, Internet et certains journaux. através da radios. internet, através de jornais. Prenez au sérieux ces messages. Levem muito a sério essas Et elle a mensagens. dit, si vous vivez mes messages, chers enfants, Nossa Senhora disse, caros filhos, se viverem as minhas mensagens, vous avez déjà en vous les germes de la sainteté. vocês já têm dentro de vós as sementes da santidade. Elle nous appelle les apôtres de son amour. Ela chama a todos nós os apóstolos do seu amor Et elle nous bénit. e nos abençoa Imensement. muito. Elle dit, chers enfants, si vous Merci. saviez combien je vous aime, Caros filhos, se soubesseis quanto vos amo, vous pleureriez de joie. chorarias de alegria. Alors on ne saura pas combien elle nous aime, mais elle veut nous donner son cœur pour que nous-mêmes nous aimions Jésus comme elle l'aime. Não temos a ideia, não? Ela quer dar o seu coração a nós para que nós possamos amar Jesus como ela ama. Et que nous puissions nous aimer les uns les autres comme elle nous aime. E para que possamos nos amar uns aos outros como ela nos ama também. Alors j'invite tous ceux qui écoutent Então convido todos aqueles que estão escutando de e prendre vendo la main de la Vierge Marie, de dar a mão à Virgem de Maria, la serrer, de apertar bem a mão de et Maria, comme ça quand vous arriverez à la station finale de votre vie, porque assim quando chegarem ao final da vossa vida terrena, devant la porte du em ciel, frente à porta do vous céu, rentrerez avec elle. podereis entrar com ela. Ne la lâchez pas. Nunca deixem a mão de Maria. Alors voilà. É isso. Muito obrigada. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Que Deus vos abençoe a todos. Et priez pour nous qui sommes ici. E rezem por nós, aqueles que estão em missão aqui. Et ceux qui nessa peuvent venir, venez à Medjugorje. E aqueles que podem vir a Medjugorje, aceitem o convite. Venham a Invitez vos Medjugorje. prêtres à venir. Convidem também os vossos sacerdotes para que venham. Les prêtres sont renouvelés dans leur sacerdoce. quand Os ils viennent. sacerdotes que vêm a Medjugorje se sentem renovados no seu Et sacerdócio. Marie soigne particulièrement ces prêtres. E Maria cura particularmente estes sacerdotes. Alors, amenez-les. Então, tragam eles. Alors, je vous attends. Fico esperando por Et vocês. surtout, Marie vous attend. E, sobretudo, é Maria que está esperando por vós. É, Voilà.